mình mình tạo em tạo Ensure hả? Em phải có cái code, em phải lên số lượng lớn em tạo á, RP, chứ tạo trên appbot không được. Nó set giá riêng trên RP. Anh gửi cái code cho em, đi được chưa, hàng về chưa? Mày mày không đi được mày hỏi như thiệt. Tạo trên RP, tạo trên RP, tạo trên RP rồi anh gửi cái code combo cho. Nó có cái hình đó mà. Đây đây anh gửi cái hình cho. Ừ. Rồi gọi anh gửi cái hình rồi cái code cho. Mày khi nào chào được đi rồi tao chỉ cho. Đủ. Ok ok ok. Anh cái vô là cái này đúng không? Vô bài chạc đúng không? Được. Rồi vô. Rồi chọn lại. Siêu là siêu là siêu. Gì nữa vậy? Dạ luôn. Đúng rồi à. Dạ dạ nghe anh. À, không không cái này á là giống như trước đó em chạy bình thường á anh, nhưng mà từ khi thay thay cái cụm đèn mới á, thay cái nút mới á, thì nó mới bị á. Anh kiểm tra lại em đó. Nhưng mà sao kỳ vậy ta, lúc lúc mà trước khi thay là em đi nó đâu có bị đâu, tự nhiên giờ khi mà dằn ổ gà là nó bị. Ờ. Ờ. Bây giờ làm sao anh? Còn chỉ. Ok. Dạ dạ. Còn thiếu em không? Chị chưa? Là bao nhiêu đó anh? Vô. Không phải, ý là cái mạch đó, cái mạch đó. Ờ. À, vậy cái lúc mà em sửa cái kia em thay cái cụm đèn á, có thầy có cái tháo của em vậy? Sao tự nhiên lúc trước em chạy bình thường mà tự nhiên giờ bị? Với lại á anh với lại anh coi thôi được rồi thôi được rồi anh với lại á có mấy cái bữa em bảo trì á, anh ấy nói có thiếu mấy cái con ốc gì ở trong cái cái xe á, anh coi kiểm tra anh thay giùm em với. Mấy con ốc ở trong cái cốp, ở trong cái cốp đó. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Anh ơi ảnh thế mấy cái con ốc đó bằng cái ốc gì á, anh coi có ốc á anh thay giùm em với. Ok ok. Dạ dạ ok ok. Ok ok. Dạ dạ dạ. Dạ. Tình yêu còn xa. Không. Không. Vô. Đó là
Không có ai biết ai sợ rằng sẽ chưa đã dấu tràn những ngày buông chuông buông tiếng của mưa sự cho dù con đã chỉ đâu phải đơn phương mà ta vẫn một lời thiếu thương vẫn Có chế độ ăn hình đó. cái đó em chưa biết chỉnh, Không được chứ. nó tự lên xuống luôn đúng Không không? có nghĩa là khi mình mất bóng nó vô chế độ defense. Ghê à. Nó tự động luôn đúng không anh? Đó là gì đó. À lúc trước mình hay gạt đúng không? Nó không gạt này kia có bóng là nó hiện màu đỏ này. Khi mất bóng nó đồ hình kia. Hay Nó dễ hơn là cái dạng của em. ok ok. Do vậy đó ấy nè đồ hình công. Đúng rồi, tách là công mà. Công nhưng mà đồ hình công là hai hậu vệ của em nó không có chế độ offense lên nha, em vô cái thứ ba coi. Cái đó ngoài cái thứ ba. Anh John, nó mất cái offense. Anh mất offense được không? Anh John ngày qua trong bên chỉ em nè. Có mấy cái này nè. Ok. Trong bên chỉ em hả? Hay anh trai. Là sao? Thôi. Để là chung đá nha. Điểm ơi. Dạ, để kêu em chỉnh cái ai hỏi bình luận rồi em chịu không? Tại vì là khi em đang đánh hiện bình luận lên á. Thôi đang đá không này. Muốn tập trung lắm. Muốn tập trung nha. Con đi còn nếu mà bạn mua Ủa cái điều anh ấy không có chỉnh được cái vị trí hả anh Trường? được em,เอาra. Ok. Thôi đấy nữa. Vô lấy đi. Không đấy nữa. Qua lấy. Hôm nay tấn công mà. Ý em nói là Vô lấy đi, vô lấy đi. Vô lại chỗ lấy đi. Vô lấy đi. Rồi bấm L3 cái. Bấm bên trái á. không nhưng mà ý là Đó, cái gì fan đó. thôi đủ má. Không anh nào. Em kéo bổng rồi vậy. Đúng rồi. Đó, cái đi. Không phải, bây giờ vậy đúng không? Tấn công đúng không? Rồi tấn công nè. Rồi phòng thủ. Phòng thủ em muốn chỉnh cái vị trí á. Chỉnh vị trí là đâu? Chỉnh cái thẻ hả? Cái này vậy nè. Rồi sao thẻ Vậy đúng không? Rồi thay người sao? Đó, thay đi. Đó, đi. Rồi ba. Đó. Thay được đó. Ok. Ơi chứ.
Ok ok ok. Phải kéo em vô em kéo thôi. Ok ok. Em phải cái hình nó sao kéo cái hình của em thôi. Ok ok. Rồi từ từ điểm ơi. Bà cái bị lớn cũng không. Lấy bài này em hỏi này này là thôi Đó xương ngầu quá. Chưa nhìn nó chân thực không bây giờ. Chưa nhìn cái chân thực không. Bắc này là hậu xoài rồi trên đất nhiều hơn nữa xoài rồi lắm xoài anh tao ba lớp ba của tao ba rồi tao ba hả ừ đó tư nữa hồi xưa lúc mà trang điểm cái sầu lòng lòng à không thật sự trang điểm lòng sau lúc tụi em trải nghiệm đó tôi có thành điểm là con này nó bằng quá rồi nó lên nếu mà nói về kết quả cái nó bình tâm đó nó có thành điểm đưa hết tất cả các mặt hết các mặt của phụ nữ không chỉ phải rồi không xin hết rồi hiểu không còn cái bây giờ nó chỉ có cái hạnh phúc kia là xây dựng có tiếp là đi lại đó đâu cho thấy nó khác biệt có một cái là không đưa lên cái điện ảnh nó lên cho nên nhiều cái mặt cho nên nhiều cái nét đẹp còn bây giờ chỉ có một cái ở đến nó là một là cái cuộn trao cầm nhọn kiểu vậy đó mỗi đứa sẽ thấy riêng có kiểu như là nào cầm nhọn về cao á có mấy đứa mũi đèn nè nhìn thấy không. Ủa anh Trường sao giờ em vô đây á em muốn chỉnh cái cho đội hình phòng thủ cái nó nhảy qua tấn công vậy? Cái là xuất thực tích có biết là hai cái đường hình thực Giờ là phải tắt nó đi. tại đây sử dụng hình là có chơi công Rồi em muốn chỉnh cái chế độ này cho chế độ phòng thủ ở đâu? đó Em bấm vô cái nó ra tấn công. Này đó em điều fan nè đúng không? Cái em bấm vô cái ra tấn công. thì một người đó sử dụng Là không có chỉnh được cho cái là defense này hả? Vô. Kỳ gì cũng như không. Thôi kìa mẹ đi. Vô. Anh đẹp chưa anh rồi cho anh chỉnh lâu quá. từ từ mới chỉnh không cái gì ủa nó có bị kéo đội hình lên không vậy? không thấy ngoài sử dụng thôi Không ý em là mấy anh cầu thủ dự bị nè nó có bị mất nó có bị ngắn không? Đó kìa nha. ở dưới là reset Ý là lát nữa nó ngắn đi á. Đó là đường 12 đó. Các mẹ ý là cái bet trước là 2 thằng Real là nó bị ngắn thêm xíu nữa Đó là cũng vậy nè. là nó ngắn hơn 12 thằng luôn. Không. Dạ hả? Rồi vô đi. báo quên một lời Bị liếm. Bị hát không? Bây giờ gì người Mỹ rồi.
I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Colours, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. It is a monster matchup, Jim Beglin. Well, at least on the face of it, Peter, there's very little at stake in this. But well, it still gives an opportunity for some fringe players to make their case. So I'm Go nào rồi. Hết lồn. Nào mấy ông hết lồn. Gọi em đi. Hết lồn. Gọi em. Nhưng mà thủ môn đâu? Chỉnh lỗi. Không đi vô. Thôi nhưng mà thủ môn đâu? Thôi anh chỉnh vậy mà cảm giác thủ môn vậy rồi hai. Để đi. Thôi gọi em đi chứ không em ngon thiệt. Cái này cho em chỉnh. Tôi thôi không. Rút kinh nghiệm em. Thôi gọi vậy đó nha. Anh làm đúng rồi. Khả năng tận dụng. Thôi. Coi như chấm trái đi má. Đi thêm đâu. Chỉnh đầu mà. Thôi. Em chỉnh. Em vô nè chưa chỉnh chưa. Đẹp rồi. Đủ mắt đẹp chắc đủ mắt chữ trời. Dạ ơi. Anh làm rồi nha. Thôi bảo chỉnh nha. Nha, tôi không hay buồn. Thôi em không chỉnh đâu. Alo. Nghe anh ơi. Cảm ơn. Tới sáng thì giờ đến bây giờ Có ra đã lại đây là rồi. Thôi, cái nào không có cơ này mà. Thì coi như chấp trước trái đi. Dạ ra đây. Mày đá hay rồi, chấp trước trái đi. Rồi đá lên đi. Thôi cái nào ra đó. Ai biểu. Cái nào cho anh làm cái nào cho. Trời má. Con đĩ Mấy này. có sao chết mẹ. Ủa mày á. Khả năng tận dụng. Thôi ra lấy gôn lên hay giờ. Đủ mẹ tấn công sao không thấy. Đủ má tưởng biết lồn. Tưởng biết lồn đủ má thủ môn tàn hình. Đủ má. Má thật lồn. Tao đang chuẩn bị sút tao coi mày có chỉnh gôn không. Tỷ mẹ giờ mày cũng thành đủ gôn không. Lồn. Xàm lồn. Lồn chỉnh đàng hoàng nha. Anh dồn nào cái tay em nào. Má một vé một đây. Thôi anh bồn cái hữu môn đi lên cao luôn nếu hiểu luôn. Cái bẹp rồi luôn lên cao. Ủa là cái độ hình này là mình không có chỉnh cái độ kia đúng không? Là nó tự nhảy luôn không anh? Cái máy bị giỏi rồi. Má thì ông gôn lên cao luôn Cái lồn tại mày á, mày đổi thầu không? Thấy không? Cái lồn đủ má nó chỉnh L2, nó chỉnh L2 bằng nút gọi thủ môn. Xong đủ má em đá cái thủ môn chạy đi đâu mất tiêu, cái nó đổi thường đủ lỗi cái lồn. Em đi chỉnh đúng không? Ai làm sẽ rồi em theo trên đầu nha. Em theo trên đầu á. Anh đẹp chưa? Đủ má. Ôi ngực Racing thủ môn lên muốn gì nữa. You have joined us on a beautiful clearing. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is a place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. It is a monster, Jim Beglin. Well, I wouldn't just look at this being another friendly, Peter. Is that your own experience? Yeah, if the opposition played like they meant business, we were obliged to return the favour. I don't think there's much difference. So straight into the action. Không chỉ bán anh 350.
Còn kia chưa kìa. Sao phải chậm lận? Là có mình tao nha, còn mấy khác không biết. Em 75.000. 75.000 nữa à? Cucurella. Chỉ bà sĩ. Jim, who do you Qua really đứng hai đó thôi, hai thằng có tiền mà chơi với nhau. Hai sĩ. Someone I see as the real tour force in that midfield. He's a tireless worker. Ta chơi trong khả năng thôi, không có tiền chơi hai sĩ. Đây không bắt cướp. Mà làm cái Be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Rodrigo. Oh, he's felt that, hasn't he? They'll want to make the most of this turnover. Looking for the run. He's had a shot! Now, who's going to be first to this? And he's there to belt it away. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. And here's Mbappe, spread out to the left. And it's a corner. And we have our very first corner. They've played it short, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, shooting chance! And he couldn't finish. Valverde deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Camavinga. Madrid are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Now it's Mbappe, and it's Camavinga. Tries a measured ball. Oh, no joy this time. And here's Mbappe. Rudiger proves too strong. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Bellingham. Looking to play him in. No, he's just misjudged that one. Valverde. Very nearly half an hour gone here. And it's Camavinga. Bellingham. And that's really well manoeuvred. Ball's gone out of play. Valverde. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Valverde. Valverde running with intent. Can he spark a counter here? He's had a fair tumble under that challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Looking to pass their way up the pitch. Tchouaméni. Passes coming off in quick succession here. Now it's Rodrigo. No way through, so back it comes. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Alexander-Arnold. And it's Camavinga. For Valverde. Oh, it's a great ball here. Mbappe! The captain delivers! That's probably the best thing that could have happened to this game, Peter. With the half petering out, we were all waiting for someone to take the bull by the horns. Rồi vô. Đi chưa? Rồi vô nha, vô nha.
I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all now, Peter. He's Kết hợp cứ bình tĩnh anh em. the equation, and he was never going to miss that. Madrid have fired themselves in front. Rồi. Well, I think the managers are going to have to scrap thôi. whatever they had in mind. Banh xàm lon. And he's stuck it away. They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted. Trời ơi, phát ơn. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. So Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And the shot! It's loose, and there's a race for the ball. Bellingham. That's been cut out, well played. Vinicius Junior. That's a nicely shaped ball. Goes for a shot! Oh, the ball's run loose here. Cucurella clears it away. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Valverde. Now it's Bellingham. And here's Mbappe. Valverde. Now what about a counter-attack? Now it's Vinicius Junior. Oh, perfectly measured there. Oh, important. Bellingham. Vinicius Junior has created one goal already. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Mbappe is being harried and hassled. Yeah, and what they've got to realise... Trời ơi, ai? Đây đấy. Nhanh nhanh. Có đủ thì nhưng mà nó tê mà. Tự nhiên nó ra còn kìa. Listen, he would have been advised to... in his mind. Anh thấy rõ ràng không? Chết mẹ rồi, ru lên. Ở đây. Ồ, chứ anh đéo hiểu đâu Hùng. Ừ. Quá may mắn anh em ơi. Anh cái bài này quay đâu? Có clip bài này quay đâu? Là thế bạn. Ủa em có tích nữa một luôn kìa. Clip bài này quay đâu? Ê, Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 8. So changes afoot here, and from both sides. Well, this is what we've been waiting for. It's a searching pass. That has been cut short. And they can counter here. Madrid still have the cards to affect this game. Some intricate passing, looking to progress the ball. Madrid really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Rudiger. And back to the keeper. Cucurella. Moved on forwards. Tries to play it through.
Camavinga promptly onto that, and that is that. Goulet. Now it's Rodrigo. He's shifting through the gears here. Shapes to shoot! Oh, good finish. A 2-goal lead, and they're firmly in control. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Real chance! And collective relief etched on the faces of the defenders. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 12. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Serán sustituidos por Alexander-Arnold goes short, takes a shot, and he gets rid in a hurry. Madrid are looking to go forward now. Now it's Endrick, and he's managed to get free. Oh, sweet feet. Spread it left, and the assistant referee has his flag raised for offside. Alexander-Arnold, Dumfries, strong running down that left flank. Oh no, no circumventing this opponent. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his mark. Dumfries. It's Bernardo Silva. And it's Diaz. Now it's Endrick, and the through ball. Thinks about the shot, and the finish! That is good pressure, just hounded him off it. Rodrigo! It's a goal kick. Má nó tua lại chậm ngầu ơi. Oh, that's well done, really robust. Now it's Mbappe. Up towards the front line. Rudiger kept his eye on it, and he's there. Camavinga. Chouameni. There's Denzel Dumfries. Dumfries making good progress on the right-hand side. Brahim Diaz. Oh, this is a great position. Official showing that there will be 3 minutes of added time. Camavinga. Không quen á.
Madrid are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive... Ây quên, sẽ lên tìm. Chữ xỉu rồi. Đây là chữ mấy ạ? 25 lần. Chết mẹ, bấm lộn. Mình... So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demand. Chào mình Bo ơi, không rồi. Đó thì rồi. Chào không à. Rồi. Không biết. Atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is frenetic. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, there are plenty looking forward to seeing this, a capacity crowd here. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm. That would be an interesting prospect. It could get combustible. So things are underway. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Alexander-Arnold. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular? Well, Peter, it's hard not to focus on Ousmane Dembele, a player of unbounded potential, someone who can add real width and dynamism to any team thanks to his pace and all that ability on the ball. On a good day, he can really be unplayable coming inside. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Always onto this. That's the corner kick. And we have our very first corner. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Look, this is about as tentative as it comes. Hopefully the football match will break out soon. Here's Tchouaméni, looking to pass their way up the pitch. Tries to pass it through. Cherki, Tchouaméni. Some intricate passing, looking to progress the ball. Cherki. And he's cut it out. Mbappe is firing after that one. That's beautifully weighted. Camavinga. Oh, this looks sharp. Dembele. Now it's Mbappe. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. France clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted.
pinches it off. Oh, that's a chance, surely! Goal! Dịnh dịnh đó em, các bé đó không phải 5.000 đó. And the trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Lấy gỡ rồi. Đây đây nó chiều mà. First goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their... Mbappe! Ừ. Sao bị đấm? Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Đó đều cái xấu nhất. Tchouameni is there and he can pick it up. Cucurella. They've switched it over to the other side. That's a great ball crossfield. Vinicius Junior. Now that's well seen too. Dembele. Now it's Mbappe. A probing pass. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. That has ended up in no man's land. Alexander-Arnold. Madrid certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Now this could be a chance. Backward it goes. It's a threatening ball. Oh, good spread. Olise. France are looking to break at pace. Alexander-Arnold. Nicely weighted ball. Dembele. Well read, and the danger is averted. And that's going up front in a hurry. And they'll win it back again. Alex Bellingham. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. That's it, 45 minutes out. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Madrid currently behind by 1-0 at the break. It's been a pretty tepid display. They'll want to use these break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Back on the way then. Madrid really need to bring up their intensity and reel them a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Olise does have his name on the score sheet, of course. Rabiot. Now, can they get him away? Brilliantly cut out. It's a decent chance to counter-attack. Passing is crisp and sharp. Bumps him off it and wins back the ball. Mbappe chasing after it. Tchouameni. Rabiot. He steps in, and that's the end of that. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh. Looking to play him in. Cherki goes for a shot! Ơi. Madrid still this single goal behind. Mbappe under intense pressure. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Passes coming off in quick succession here. Spread to the right. That is a brilliant interception. Saliba is there to clear.
Madrid really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, that's wonderful alertness. That's a sharp pass. Camavinga. Mbappe. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a level. Eder Militao. And here's Vinicius Junior. And he's there to melt it away. Em vô rồi. Em lấy cái đèn. Nhiều, là mấy chai. Vậy lấy 5 chai như bình thường. Oh. Ball is over the line. Madrid are stuck in central station, and they might find the fast track out wide if they care to look. Thôi em đi bạn. Trời ơi không cho bạn nhanh rồi. Cho để. So we have further activity on the bench here. Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. Manuel. And he was quick to react. They want to be quick here. It's breakaway time. That looks a cracking ball. Madrid really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Doué picks it up out wide. Well, that's surely a foul free kick. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. So a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. He's on it. Can he get it? Dạ. Má đồng kia đồng. Hai không quá lọc. Xuyên qua luôn. Chưa. Đang giận. Lên một bàn thôi là quê. Không ai chưa.
France making further changes here and in quick succession. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter. And he is very good at that type of thing. Rồi. Now it's Barcola. Oh, that was vital. Nicely aimed pass. Conte. Oh, on the finish! Các bạn chuyền And đấu. it's in. Không đâu. Sao? 2-0 now, and they are cruising. And he stuck it away and lazy. Ok rồi. Theo dưới này. Wow. Ồ, trận đấu bảng lại. Hello, welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man, Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. And the mood is boisterous. It is the perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, there are plenty looking forward to seeing this. A capacity crowd here. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is some scope for experimentation. Yeah, I suppose something different to the norm. That would be an interesting prospect. It could be combustible. We're up and running then. It's Bellingham. Vinicius Junior. Madrid have got it back and they'll have another go. Chouameni kept away and it is reclaimed easily. That's an imaginative pass. Mbappe looking to receive it in space. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I would think that this fella Valverde's role is going to be so key here. He'll be tasked with pretty much doing everything from covering the back line to winning the ball back, triggering counter-attacks, providing outlets, pressing, as well as being a goal threat. In other words, pretty much everything. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Oh, that pass is Xấu quá, trời ơi Liêm ơi. Bellingham. And he was quick to react. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And that pass just didn't quite work. Bellingham.
For Valverde. Bellingham. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. And here's Mbappe. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Dink through. Mignon gets his hands on it, and the danger is averted. Cherki. That's where it came from. He's a sharp little ball here. Plays it in low. Oh! France with the corner. Hey! First. And that should get the job done. And now they can spring out of defence. Now it's Bellingham. Koundé promptly onto that, and that is that. Bellingham. Oh, good spread. Hernandez did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Vinicius Junior. Camavinga. And it's Tchouaméni. And here's Bellingham. Nice interception, well timed. Could move up a gear here. Oh, super find. Mbappe has it out wide in its face. Shot, surely! Anyone who's played this late can confirm that in terms of goals, at least he's missed nothing. Valverde. Played out towards the right wing. And he's played well there. That's alert and sharp and very well played. Hey! The ball is bounced loose now. Now. Valverde. Searching passes played there. Offside. Lên, có lên! Tchouaméni. And Cherki. Olise. Ừ! Không chưa? That's a risky ball, you've got to say. Tchouaméni. Trời ơi, đủ. It's blown for half-time. So neither team were able to take the lead, but that certainly hasn't been for the lack of trying. Some first-half thoughts? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And we are back on the way. 0-0, and we're at the halfway point. Tchouaméni, and it's Bellingham. No, he's not going to get any further than that. Well, he's certainly caught it there, it's a free kick. He gets a ticking off and needs to be very careful now. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Threads running. This looks promising. Hoặc Olise. Chạy em ơi, đồ về hoài. Gets out the supply. And here's Bellingham. Alexander-Arnold. Bellingham is onto this.
Nicely aimed pass. Hernandez. France are looking to play on the counter here, aren't they? Vinicius Junior! Wow, không phải corner luôn á. Was Ai ơi, really anticipated that. chặt chẽ vậy hả? Bấm bấm lại là xiết cổ. Hay chưa? Ai em kỹ nãy giờ. Nhà nó cái bữa đúng không? Yeah, it looks like we'll see how it develops. Vinicius Junior goes short. Trời ơi! France have the chance to go the other way. Great vision. He's in a great position here. Not a hint of offside here. Saliba, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Mbappe. Trời ơi! Mignon without any fuss. Làm gì vậy? Madrid have turned up with a human blockade. This is top defence. Passes coming off in quick succession here. Very few chances to talk of. Defences, it seems, on top here. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. And it's Camavinga. Mbappe being hounded, manhandled at times. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Probing pass. Oh, that's clever. That is a brilliant interception. Doué is sporting it. Could be trouble here. Ball's gone astray. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Mbappe, it's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That was well played, well stopped. Mbappe, now that's well seen too. Bellingham. And here's Mbappe. Mbappe proves just a little bit too strong. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Đấy. Oh, important interception. Alexander-Arnold goes direct. Camavinga. If we're going to get a winner, it's got to come now. And here's Vinicius Junior. Now it's Bellingham. Oh, it's a great ball here. Now it's Doué. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi! back, Sao hẳn? at a price. Gì vậy? Gì vậy? Trời. Ép quá, không.
So we have movement on both benches. Quả báo là Very nicely done. Cucurella does cultivate. Well, the defence proved Trời ơi. but that won't be the last they'll see. Từ từ em ơi. Can he get it through? Phải. Balls over the line. And it Chùi is như một bạn đó. Vô lên em ơi. defending required here. Hernandez with the short one. Shot at goal! And đây rồi. oh, he's hit the Cục vòng kìa trời. That was Gà. Was he a little smarter than Peter than Mất he đi. needed to? I'm not sure he needed Cái to lồng as má. as he did. He had enough of the goal to aim at. Má mấy ngòn này lùng quá em ơi. Phút lên là mất banh. Biết đi. Brahim Diaz. Ủa. Can he get on the end of this? Gòn. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw. Ôi còn không hả? And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Thuram. Dumfries with the challenge. Vòng trời, của mình đâu vòng. Má không gà. Ôi Tài ơi, đủ mất Tài. Dumfries. Hết giờ rồi em Tài. For that offence, just to confirm. Cứ từ từ. Đây rồi. Đĩ mẹ. And that's the Má đi anh nó lùng quá em ơi. frustration and exasperation. Lấy đầu không được. Certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression. Đủ má. Trời cứu. Con lợi à. Ai anh nó lùng quá. Má bánh nhiều tà. Anh. Không chỉ vậy, tôi chỉ vậy. Nhưng mà đội hình thủ của em nó tự nó ấy vậy mà. Cái đội thủ em này em thủ à? Thủ là sao đội chụp hình nó xong đi. Không. Không phải đội này đúng không? Anh bật vô. Anh giờ, anh khó. Có kiến thức mới. Nó là phát sinh. Ngon hết ngon đi. Vậy. Vậy nó. Đâu? Trời đụng ngon rồi. Cái gì? Thôi. Bớt ăn với banh lập bập đi. Mẹ. Hay chắc quá à. Đâu? Cái đồ má cho Thay đổi để tồn tại. Một đêm tới đây. Một đêm.
Vua lồn lũ má. Chứ anh nói xui mà 2-1 rồi đó anh Bô. Ôi à bớt đi. Anh đẹp mới gỡ. Không. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the bliss of a match that will really get the pulses flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box on that report is Jim Begley. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Bớt đi. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in the big voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Rồi. It is a true heavyweight clash. Well, at least on the face of it, Peter, there's very little at stake in this. But, Jim, but... Well, it still gives ample opportunity for some fringe players to make their case. So I'm inclined towards some Bớt đi. Bớt đi. Bớt đi. Bớt đi. Hai đội đã tồn tại. Đó chính là Anh Trường chỉ chiêu nè. Anh Điệp ơi, anh Trường chỉ rồi, anh Điệp ơi, hay quá. Overlord. Well, Peter, I think the keeper knew straight away. Hay lắm anh trai. France are already chasing the game. I didn't envisage that. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, that's a key interception. Goulet entering Ủa? He's shifting through the gears here. Oh, that's nice. And that's Oi. very disappointing, it has to be said. Gì á? Yeah, they were looking for a counter-attack. Mbappe, Cherki, Olise making good progress on the right-hand side. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. He's got away. Goulet. It's a good-looking delivery. Cherki. Mbappe. Now it's Olise. Looking to play him in. Đấy, từ từ. And this is 1, 2, 3, 4. Dembele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Interception. And that is well clear. Hay. Cucurella. Được, được. Hợp á. Can he get Hợp it á. in? And he welcomes it in. And he's managed to get free. He's free. Hợp á. He's going to be first to this. Great vision. Pings in across. That's the keeper's ball. Ôi, lộn lên. Mbappe. Now it's Olise. Now it's Olise. And here's Dembele. He's being urged to shoot. Valverde. And here's the chance to counter. Now it's Vinicius Junior. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Here's Olise. That is good strength. Now, trying to respond positively. I certainly can't. And he cuts out the supply. Just coming up to the 30-minute mark. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Valverde gets a good foot in there. Over to the right flank. And it's Alexander-Arnold. Rabiot. They want to be quick here. It's breakaway time. Here's found the way through. Vậy ở giữa mà. Giúp ba lên nằm giữa. Gets his hands on it, and the danger is averted. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made Đúng rồi note anh. of it. His boss doesn't look too amused either. Alexander-Arnold. Foot in. Ừ. What a throw in. Họ đang làm cả anh rồi anh Bô. Đấy rồi. Madrid really should be happy to let this half run out now and go again second. Oh, nicely intercepted. That's an imaginative pass. That is ended up in no man's land.
There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. 5 minutes till the break. Cute ball now, how can he reach it? That's a simple one to the keeper. Cherki. It's a really well measured ball. And here's Mbappe. Rồi. Alexander-Arnold. Tao lộn má hơn đó. Lộn má, bắn lộn chứ. Plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. What have we learned from the first 35 minutes? I think it's a case of so far. He's clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Madrid are in a decent position after 45 minutes. So straight into the second half. Madrid currently ahead by the smallest of margins. Ronaldo. Tốt. He's not got that quite right. Cucurella. Oh, what a mistake! And the finish! Má làm gì trời? It's a goal! They have come roaring back! We're starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. An act of great generosity, and sets it gratefully, indeed gleefully. It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Alo. Đây, xíu em coi lịch em báo cho. Đợi xe em cho thôi rồi, thứ 6 7 anh. Tuần này không, đợi xíu em coi lịch. Mệt quá. Kè thôi dành bộ. Quý sẽ ngon. Lỗ một. Trời ơi. Im ơi. Ủa lên anh em ơi. El dorsal 15, el dorsal 8 serán sustituidos por el dorsal 6, el dorsal. We're in for an intriguing second half now. Contrasting Yes. that could be Pin. Ảo. Có một diễn ta là không? Má này xào chứ anh hay ghê vậy. Trời ơi, hỏi đó được chưa? Bernardo Silva. That's a little off target. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now this could be a chance. Nicely weighted ball. Saliba promptly onto that, and that is that. Now it's Mbappe. Chouameni.
Mbappe needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat and turn into indiscipline. Madrid perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Well read, nice interception. Sao mà lằng quằng quá vậy? Does have an assist to his name. Now it's Mbappe. Oh, good take in a good area. Wonderful effort. Bellingham certainly looks hungry. Rồi. On the ball. Hello. Is at play here. Cố lên em ơi. Chuyện đó được không? Điệp kêu tụi má đáng chú em thôi lâm quá. Không ăn. Dạ, đã nào. Rồi nó cái ông dưới sẽ hoài đó. Hai bên nè, hai bên nè. Đem nè. Ồ. Anh vô kìa 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 có em biết anh vô. Vô. Đầu vô. Mở đồng banh luôn rồi, ba cây đồng banh với bờ miếng nhà luôn rồi. Ơi bên trái đó anh. Máy một lên con. And we have our very first corner. El dorsal 31, el dorsal 7, el dorsal 8 serán sustituidos por el dorsal 21, el dorsal 11, el dorsal 33. Brahim Diaz plays it short. And he's been shifted off it. France have the chance to go the other way.
Now it's Doué. Doué, upright and purposeful. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Mbappe. Half an hour gone in the second half. Bellingham. And Rodrigo. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Kone. Impressive job. And he's cleared it out of harm's way. Nice control. Oh, that's wonderful alertness. Mbappe. And it's Denzel Dumfries. Ơi, rồi giờ cái này lạ rồi. Ngầu cậu đi liệt rồi. Đổi tay cái cậu. Chà, đó được rồi. Cậu đi liệt mình biết là con luôn anh á. Chồng đi anh mới đá cái ông đó. Anh coi coi. Cậu lấy không? Tay lính á. Không mở cổng ai, tôi để cổng rồi. Tay cái tay mà. Thấy không? Má còn đi liệt, đi lợn. Cảm nhận là Vô. Rồi. Anh ơi. Thấy không? Bán con nhiều nữa. Rồi mà đá những hay hơn đó. Không thấy không? Đi nào. Trời ơi, chúng dạy hết lên rồi kìa. Đó giờ bấm banh nè. Đó giờ bấm banh nè. Đó giờ bấm banh nè. Anh Lộc ơi. Hả? Ok. Không. Vô. Still anyone's game this. One moment could decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or cages from either team. This pitch is go for it territory right now. Kone. Rudiger gets across to intercept that. Ơi. All hands on deck for this one. Será reemplazado por el dorsal 18. Đây rồi. Gì vậy? Oh, that wasn't the worst effort in the world. That is a really good chance to miss Peter. Certainly the way he's been playing. Well, that tackle was certainly sturdy. Hernandez. Saliba. He was onto it in a flash. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Lovely pass, but can he get there? Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Into stoppage time, whistle due any moment. And it's Zaire Emery. Looking for the run. Thuram. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Nước luôn. And
Quá căng. Đồ cái banh thua chó thật sự. Hoài la. Dạng ra ơi. Dạng tiến bộ rồi. Hello, welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Chance for a shot! Let's score! Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. You've just seen it. So smooth, a signature finish. I was impressed with both the movement. That's a sharp pass. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of it. Alexander-Arnold, and it's Arda Güler. And that's been intercepted. Great positioning, so good for him. He's a sharp little ball here. And this is the big chance! Loose ball now, there's a chase to retrieve it. Well, it's been a very attacking start here. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. Mày. And he was quick to react. Now it's Vinicius Junior. And again, they're pressing effectively. Dembele. Cherki. And here's Olise. France ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Madrid leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Cucurella. Ambitious ball here. Oh no, that was never going to make it. It's a decent chance to counter-attack. That's a good foray he's making. Cherki. That's been cut out, well played. Camavinga is herring after that one. Upamecano. And here's Olise. Bernardo Silva. Yeah, that works for me. Denial of movement, blunt and brusque. Where it came from. Mbappe. Trời ơi, đủ má mày. Mày cái gì vậy trời? This is a test of genuine strength now. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Oh, what a mistake! Lùi. Tái tủ. Mẹ. Hay quá. Thay đổi người liên tục. Now it's Mbappe. Now it's Olise. Còn tiếp tục ra anh em ơi, từ từ ơi.
And here's the chance to counter. Well played, that has snuffed out the danger. Olise, and he welcomes it in. And it's Kunde. Nothing wrong with that tackle, all won cleanly. That's a promising position. Here's found the way through. Mbappe. Olise. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Man. Rudiger kept his eye on it, and he's there. And that could set him on his way. And the pass is intercepted. Olise. Lovely pass, but can he get there? Good read, needed to be. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Cái gì vậy? Well sorted out. Cucurella. Đừng lỡ thôi, đừng bội. And Ơi! presumably for offside. Không, nó mất cái lòn. Trời ơi. Cái nó dưng dưng lên là đủ nghi nghi rồi. À, một cái bằng. Well, they've got it again. Aims beyond the defence. Ừ. Some are shouting for a corner, but the referee says goal kick. Alexander-Arnold. Saliba promptly onto that, and that is that. Hernandez. And it's Dembele. Rabiot. Well read, and the danger is averted. Camavinga. Vinicius Junior has created one goal already. Nicely weighted ball. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Bernardo Silva. Trời ơi, lằng quằng quá. Reached half-time. Đây em ơi. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to make a change at this stage. Madrid sitting pretty here. Two goals putting them into the driving seat. Nằm xỉu đi.
Giáo danh. Ok để em nhắc nói nè. Alo, alo, nãy có nhà mà. Ra lấy mấy cái chai sữa của ông anh ra á. Lấy vô còn uống với nha mấy cái sữa mẹ đen rồi tốt. Cái đó mẹ uống được. Rồi. Hai màu anh. Chưa hết giờ. Đây 2021 này là số 21. Một đều. đều hả? Chưa là vô hết trận 3 mới vô hiệp 1, vô hiệp 1 Là tỷ số trong sân là 2 không? Chưa mà qua ban coi em còn gỡ mà. Đừng đi nha. Ý gì anh tại gì đó học. Nhiều tiền xong. Chưa năm nữa không? Chịu quá. Chịu quá. Lúc cái ai chơi với cái nhạc biết không? Không có làm chủ chơi, không có trung tâm đồ đến nó chơi đều kiểu luôn, chơi trước cả sau á, đó mới đầu quá. Chơi thì mày chơi sao được chắc đấy. Ồ nếu tiền phải được trả, cái này anh thấy anh làm, hỏi hoài. Ôi như tính rồi. Bây giờ đúng không? Thử chứ hoài á. Anh quơ vào luôn đúng không? Trời những này không. Nhưng mà như vậy biết được không? Chỉ có không cao. Đây không cái gì nhiều lắm vô không dưới sẽ trên lại dưới lại trên sẽ là trên lại trên xỉu là dưới tài là cái làm không chờ cái này chắc cũng phơi gió này bây giờ lại nằm cái đây đúng không? Chứ bây giờ xỉu mà mấy cái này xỉu 2 đúng không anh Tròn? Dưới 5 không đâu. Đó. Em chơi đi qua trong đồ nha, mới mua lòng gà đem mua lòng 2 không đâu. Chơi đi ai đâu. Má chuyện này mua chứ bằng sao lại mua đây giờ xỉu mà. Nếu mà bằng bài má bây giờ khác bây giờ khác. Thấy không? Thì máy rồi. Thì lúc không nói chuyện bên tôi à. Để nói làm tiếp đi. Có tiền đây là chỗ quá làm như nhiều lúc trên nó chạy xuống lên. Rồi là tiền phải nghe làm việc là hả được em đó. Ba sĩ cũng chặt. Thôi đúng không? Sao ba sĩ? Ta bò đâu? Ta bò bụng má ai bò đâu? Ba không. Bò cho mày á bò 9.000. Giờ cũng bò vậy. Không có mày bò mày phải lấy chất đầu trên kia. Không có gì đâu. Không có nhột với cái gì nông dân người ta tao trước. Ngoài trong nguyên ta đâu. Tao trách gì còn đi phải chặt. Nhưng ai trong đi thôi nha. Quen lâu cái là buồn luôn đó. Em là diễn tiền mà cho thấy cái đỡ mảnh ra xem đó. Anh em có này không? Nó gọi nó gì mà thật nhạy tí nó uống lại mày nó sao không làm mà nào bạn cái này hôm qua tôi đưa cái máy cho cô này cô làm có ý thôi
Em muốn luôn á. Nói nhảy đấy, đâu có mấy nhảy mặt. Đây đâu má. Em thấy chơi thôi. Ở trường mình ra. Chứ là cái dùng mình luôn á. Không ra. Chơi luôn chơi. Rồi. Người ta này mới quá. Đây rồi. Thấy nó bị cái này rồi. Nè, lên nè, chị vô á. Thấy chị vô phải có. Trời ơi, má, chị vô. Sao? Đăng bài ở dưới 1-0 là lời. Thôi biết cái thế nó đi bàn thôi không? Thôi nhưng mà mấy anh mà ngồi giữa mà Nguyễn Thành là cái đầu đó luôn á. Lồn. Đúng là em ghét. Cái gì vậy? Báo gì vậy đó, vậy bạn nếu mà Hoàng Tiến Phúc á. Bạn chơi. Cái này của mình rồi. Này sao anh xôi đổi nó còn Tiến Phúc mà. Cái kia có xíu 700.000 á. Đúng không? Đó ngày qua nó 3 phút 6 giây chặt cái đôi đâu sợ nào đúng không? Em đôi nó cái gì đâu. Cái đôi không sợ nào. Em quá mình lại cái này. Không. Em quá ngoài. Con gái vừa coi đẹp quá rồi. Đây rồi nè, ba đứa con cuối cùng nè anh ơi. Đó này. Nè. Ông ơi. Thì chuyện gì mình mã qua chuyện rất là sao anh vô cái xỉu mà luôn cái lò mã 5 phút ra ba vậy đâu biết cái máy không ba cái lòn chơi cái bánh này đẹp quá nhưng mà phải là sợ không Di Phi nè dưới tài là nhiêu đổ 25 nè đúng không dưới tài đổ 25 qua luôn nha không cho chị bé đâu nha trong tí là như vậy gan xỉu nè 25 nè gan tài năm bảy năm mà nó có tiền là chơi chơi xỉu đó không đi khăn khăn xíu mà sao không cắt gì anh bô dưới xỉu là 75 đó anh bô gan tài nè 75 nè rồi đi đâu giờ chết xỉu nè xỉu là lăn dầu lên nó như kia làm cái là bà rồi bà phải làm đi đâu rồi em nghe đúng rồi chạy rồi hay quá thì coi trời chạy cái mặt rồi coi cũng sao rồi em ở nhà cái chuyện đó là một cái ba cái mẹ phúc em chết rồi trời chỉ banh kìa trời chút kìa ta giữ lại ta thằng bạn đã xem hai là xong phát rồi tao tới phải tận cái gì thằng có cái một này cái bánh này chén cái này trong một cái là hai thằng cá là về lại là
Dài hả? Đây là mình bây giờ là có năng gì này thì tôi biết quá rồi dài nhất không giờ đó nghe số mày nó sẽ số con xóa cả nó thì 2 giờ còn gì nữa mày sắp xếp á còn cái gì sẽ đợi nó phải lên mình cho chửi đâu giờ cũng phải xúc mình xúc thôi ủa anh Phu có bằng lấy xúc nè mà cháu còn cái gì bỏ là phải đồng đồng lấy tiền cho nó nó chưa đặt đồng tiền không kẹp quá rồi chị vào ông tổng sao còn cái nhảm gì còn ai luôn còn cái nhảm nó người ta đồng 3 là tiểu 2 không Vô giờ táo vô giờ tới em công ấy à Vô tiếp lo không có nữa đâu. đủ qua nhà Nãy là sai lầm thôi. Đâu nhà sẽ về đây mình cũng quay thì nói thêm đi. nó thêm đi em lại em người mà em lại con đi lại nói em 3 giờ mới về nè thì chưa rồi đã tiền đi để tập trung rồi đã tiền rồi có tính về vô So the action resumes. Mbappe. Đi đâu? That's an imaginative pass. Now it's Mbappe. Knocks it into space. Oh, that's wonderful alertness. gì vậy Đi đâu? em nước ngọc ra ngoài Bắn xanh đâu? đúng không game ghét Fury. They continue rồi to có má đi có má chút rồi đấy Mbappe duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind. Quá may mắn. Biết nội anh em ơi, tranh thủ đi. It's just one thing. Match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. A case now of complete control. Madrid have got it back and they'll have another go. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Elise. Well, that is one way to stop him. Nice looking ball. And he's intervened well there. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Well, that's fabulous. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking He's been caught on it here. Bernardo Silva has played it back. modern football for you and all that pressure. France can't breathe again. Just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Trời ơi! Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, they've got it back in a hurry. Mbappe being hunted in attacks. Yeah, and if they're going to try and stop them in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Cucurella. Now it's Vinicius Junior.
And this is Bernardo Silva. Tries to pass it through. Rabiot. Olise. Cherki really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence. Whatever it takes. Anh ơi, bắt giờ ra banh đây Liêm ơi. Thầy lăng quăng danh nè. 2-1. Có là người có rồi. Siết tổ nó luôn anh em ơi. Ừ. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 33, el dorsal 12, el dorsal 15, Kone. el dorsal 6, el dorsal Another pass just keeps it ticking over. 7. Serán sustituidos por If they want to counter, they could do with more speed. Rodrigo is in a really good position out wide. el dorsal 12, Dante. el dorsal 11. Almost 75 minutes on the clock now. And here's Barcola. Zaire Emery. Now Eden Militao. Oh, what has happened here? Ừ. Ừ. Clears it away. Barcola showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cái chuyện là quăng đó em. Carreras. Now it's Rodrigo. Nicely shaped ball. Oh, nicely intercepted. And it's Zaire Emery. Carreras. Bellingham. He's onto it in a flash. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of the danger that was growing. So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Oh, well played. Well, that's well seen too. The final 5 minutes. Now it's Rodrigo. And here's Mbappe. Doué. Great defending, strong and determined. Valverde. Now it's Brahim Diaz. Some resolute defending. Đi rồi. Hùn quá. Quậy lên lộn ra. Quậy lộn ra. Ra trong lộn này. Ao ra trong lộn. Lộn đỉnh luôn á. Lộn nhá. Chuyên nghiệp mà kìa. Chiêu trò đó. Ba sao rưỡi mày. Tại sao? Gì ba sao đá. Còn phá cái cá thôi. Cái bị con tay một chút. Cái đó tiền kìa. Ai da luôn. Tiếp. Tiếp về. Tàn cái thôi.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Begley. Well, Peter, I'm more than ready to get going here. Oh! Pretty easy to job done. And for a moment, time stood still. Bắt đón hả? And we have our very first corner. Rudiger gets it away. Lên em ơi. Madrid are looking to go forward now. And that is expertly dealt with. He steps in and that's the end of it. And the finish! Fantastic from Elise! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring, it's a brilliant. Ôi chết tôi rồi. Từ từ anh em ơi. Match for that defense to prevent it happening again. Nguyên đi không ta? Goulet. Chouameni wins the duel this time. Oh, what a Nguyên đi không ta? and a terrific save from the keeper. That's very, very good. You Kệ can't tao ask anh. for much more than that. Em đọc miệng luôn nè. Trời nhớ xẻo quá. Camavinga. Xẻo rồi. Now it's Mbappe. And it's been played through. He's beaten the chance for a Quá shot. bình tĩnh. And there's a goal. There's little Trice. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Madrid restore clarity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails. It's Dembele! Well, now they race for the ball. Rồi từ từ. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence. Rồi. Like that. Gì anh em? Referee's given a throw. Làm cái gì? He's had it taken off him. And here's Rabiot. Camavinga. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Floated through. Can he finish? Ôi. And the pass is intercepted. Ôi sao đánh? Cái địt Hernandez. má. And it's Bernardo Silva. Này rồi. Ảo. Goal! And the game is Why? truly turned on its head. Simplicity itself. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training. A Hello. kindly here, and a neat finish. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. It is compelling, this, utterly compelling. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one. The manager will be absolutely delighted with such a response.
Chouameni is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Cherki, that's really well maneuvered. And it's Camavinga. Chouameni. Now it's Mbappe. Now, can they get him away? Koundé deals with that comfortably. He could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Rudiger with the challenge, and he has given away a free kick. Goulet is there, and he can get that clear. Cucurella. Alexander-Arnold has created one goal already. Camavinga. Chouameni into the final 5 minutes of the first half. And Cherki. Chết con đĩ mẹ rồi, chết con đĩ mẹ rồi. No messing about. It is red. Down to 10 now. Rồi chết tao. Tim luôn. Trời ơi. Ta uống cái lộn cái gì đó, tao uống tao lại luôn. Đúng rồi. Anh giật xịt lại. Tao. Giờ là anh đây hả? Trường bé rồi, anh chủ chân xài bé rồi, trường bé luôn, liệt bỏ bốn lại đúng không? Đúng rồi, rồi tính tiền ổn không luôn, tính giờ để lập chung đó. Trong đây, làm đâu vậy? Quay rồi chạy đâu? Thế đó, một bàn. Tôi lớn rồi. Trời ơi, đó, số tao lọc. Hai đều. Để nọ kìa. Ủa em phút mấy ta? Chưa đi một mà. Đúng không? Chưa đi một đi 2 người rồi, cùng không? Trời ơi, trời. Bắt điện ăn chơi. Máy này bên đây lục nhạc rồi. Một triệu rưỡi. So a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. Dumfries can get it clear. Madrid making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Dumfries. Valverde. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Olise has found the net here, of course. Now it's Zaire Emery. You can never be short of runners into space, as long as the space goes for that. That's just playing it safe and simple. Cái gì? Vậy mà trời. Madrid are involved in a terrific contest here. It's Go lên. No, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I can tell you it's been a wonderful Vậy em đã điều trị chưa? complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. So really enthralling 45 minutes, beautifully poised for the 45 to follow. The score at half-time, 2-2. So we're straight back at it at the start of the second half. Đây rồi!
Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Well, of course, it's a great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. And yes, it's him again. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Kone. And he ended it swiftly. And here's Mbappe. Great defending, strong and determined. He's in a good position here. They're back in possession and ready to go again. And he shoots! And he's stuck it away. 2 up now, and they're cruising. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A pure pass, perfectly done. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Running with the ball. Madrid are, of course, in a position to go to the bench should the lead rise. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they he's all alone. Takes a shot! Relentless! Relentless! With fun and fury, they continue to do that. Quang chưa lấy về được chắc thân đó rồi. What a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here is the expert Jim Pegg. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, there are plenty looking forward to seeing this. A capacity crowd there. Well, it certainly doesn't feel like a friendly to me, Peter. The atmosphere absolutely that of a premium contest. Yeah, this crowd are demanding the most from their players, and it looks like they might get what they came for. Things already rolling. Rudiger has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Alexander-Arnold. And a return pass. And he's forced to go back.
So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this guy, Theo Hernandez, for me, has evolved into one of the best fullbacks, Peter. Certainly in terms of attacking contributions. You'd be hard-pressed to find someone as good as he is in the final third, especially with the movement that allows him to receive the ball in those little pockets of space. Argument for me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Madrid with their first corner, the first of the game for either side, actually. It's Penalty stop. Madrid presented with a golden opportunity here. Thầy Sơn nhớ đây em. Ở đó thầy Trung. Ở gần đấy em điện thoại nha. Hỏi đến chiều mà. Rất có bên nụ cơm bên đó không sắp xếp. Ủa ai làm cái vậy? Làm cái hoài vậy? Đi nhanh đi em ơi. Gì? Có làm á. Thôi em quậy em bỏ việc này. Nhanh đi. 69. Ai vậy? Con ơi. Anh ngồi lên chú ơi. Ok. Cái đứa mình kia chuyển luôn hả? Chuyển luôn. Nước mình qua luôn. Ủa phải quên. Ủa đấy không đánh. Nhanh đi. Nhanh đi. Đừng ra tập trung nha. That's a good penalty. He made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Koundé passes short and sharp, past some of the target. Madrid leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Madrid, that was well played, well stopped. No way through. Shot, surely! That's just playing it safe and simple. Looking for options for movement. Camavinga. Bernardo Silva. Now it's Mbappe. Upamecano kept his eye on it, and he's there. This is a promising build-up. Vinicius Junior. Madrid currently a goal to the good, and with the lion's share of the ball. Oh, he's burst through. He's got a chance. Lạm dụng lực tí. Alexander-Arnold powers forward with a very strong run, if not a strong finish. Two couldn't stop him. Rabiot wins the duel this time. Pressing high and with purpose. Mbappe. He's had it nicked away. Hoisted upfield by the keeper. Opts for safety. Má mua kìa. Ấy lò. Goulet. Hành bên trái chứ là không phải. Bernardo Silva. And here's Vinicius Junior. Cut it out. And here's Vinicius Junior. That's a cute ball. And that is expertly dealt with. Dembele. Mbappe towering forward here. Đừng chết. Is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation, no more, no less. Dembele. Cái đỏ luôn. Yes, the- Cái đỏ nữa. Cái đỏ. Đừng chạy ấy. Cái đỏ nữa. Hai phút trời.
Well, he got rid because he was under pressure. Vậy. It'll be a throw-in. Threads one in. Saliba promptly onto that, and that is that. Cherki. Mbappe. Mbappe! Oh, fine stop for the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And here's Mbappe. And he was alert to it. The pass has gone astray. Alexander-Arnold. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead. It's Dembele! Cucurella gets it away. Bernardo Silva. It's Vinicius Junior. Goulart. Bernardo Silva. And it's Tchouaméni. And Alexander-Arnold. Mbappe. Good save. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Yeah, the right touch in moments like that is key to what happens. Very neat tight. Madrid doing very nicely, thank you. There's a certain positiveness in everything they do. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Alexander-Arnold. Goulart. Vinicius Junior. Hustling through here. Cherki. A lot of space here, a real opportunity. Đâu phải nhấn vô cũng là anh nhấn chứ. Ấy, đâu được. Nhấn đâu được. Anh không nhấn cái đâu hiểu luôn đâu. Anh lại sao? Không nhấn. Đi rồi. Bèo ghét thôi. Nó này nó ra. And on the balance of things, I would say, certainly so. They had a very coherent game, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Madrid firmly in control. 2-0 score. Chỉ định nó tấn công. Đâu tiền em chứ fan gì nữa đâu. Dưới ăn luôn. Và cái này bây giờ mình xích là sao không? Alo. Ấy bữa kiểm kê anh ok ấy, nhưng mà có cái hàng đi lắc số 1 số 2 bị lộn code đó. Em cứ báo tại vì Giao là bị lộn code số 1 số 2 thôi. Còn lại ok hết. Tầm một thùng 2 thùng mười mấy 20 lon mà. Nó không là nó ra cái này chứ nó đâu có ra kia. Đúng rồi. Em cứ báo. Thôi nhắn luôn rồi chứ mất công. Anh thấy anh free nhắn lộn code kìa. Để đợi cái buông á, nó sẽ nếu mà trường con bóng vô là nó sẽ ra cái này, cái đâu nó sẽ ra cái thanh. Còn hay như vậy nó ra cái thanh. Không sẽ bóng đi. Bóng đi. Mà biết mới ra. Nó ra cái B, nó ra cái này chứ đâu phải là bị cộng đáp thì phải nó. Thì phải nó. Ok. Chưa mất công. Ok. Bây giờ á, trường nhà chứ bên trong. Trường nó nói cái buông là nó sẽ ra cái thanh với cái này. Cái đó thì phải nó. Lòng gì đó. Có nghĩa là trường nó là bóng đường đi bắt hai là hai cái gì chứ nó phải ra kia. Nó nghĩa là nó chạy dần lên. That's a good run down the left. Right through there. And they can Chỉ định cầu nó chưa có cầu rồi.
trong một thằng tên rồi vậy sao đó cái này bắt từ lâu đây là mới và mấy bà bị hổ là cái đèn defend là defend đúng không? Đúng rồi đâu. Defend đâu. Giống như anh đá biết câu tơ bây giờ anh dưng lên phải không? Cái bạn một thành thủ luôn. Hơn thằng Saliba với lại Alexander không Arnold. biết. Sao vậy là không sao ra cái câu bóng. Có nghĩa nó đứng yên khẩu luôn. Hiểu không? Đó là cái chuyện mà phải tới điểm. Các ông chơi lui về không tham gia cái câu phải hỏi là khó nữa. Qua của sân là gì đâu. Cucurella. Còn như nếu mà bị sức Vinicius Junior receives it in a good position here. còn bây giờ cũng qua là Corner then. không điểm luôn. Corner number 2 Ở then. vậy. Này chứ hẹn cũng vậy thôi. Rồi, mày không vậy thôi. Những gì mà em đã Superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? là những cái trước này ở fan nó dừng có lô nó hỗ trợ tấn công rất là nhiều, còn nó mà không quá thì nó với đó mà giữa sân là cái cả tình huống nó mới lên, còn nó không lên nó không tự động chạy lên, tức là đúng rồi, nếu không phải là lên vô tức là bên này có bay là bên kia là nó động lên để nó kéo vậy ra. Bây giờ như vậy thì nó hai rồi thì nó hai được thủ Bernardo Silva with the short one. nhưng mà sao dưới Ôi, They want to know the corner number 4 coming up here. dưới Bernardo Silva goes short. Tries a shot! It's anyone's ball now. And now they can spring out of defence. He's had it taken off him. And he plays one through. Rabiot are looking to play on the corner here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. Consolidated by quite a way. France certainly they're very well drilled in this art of counter-attacking. đây rồi hai người luôn hai người không biết là em nhìn theo không muốn chỉ con biết đó anh em Madrid could be danger here. He is through here. And the finish. Now, who's going to be first to this? từ Đừng thôi, Now it's some đường nào cũng vô, đường nào cũng tới. Có shit. cái này nó đây có tách kia fan hay là tách mạng sao nhận quậy lắm vậy này này fan đúng không ạ fan kỳ lắm kéo mà hiểu được cái này có cái fan không Madrid are looking to go forward now. có sao cái này để gì chứ không có cô đâu mà những thằng đó mà để cắt lên thì là nó là cái giỏ kia bình bầu đúng không? Có xanh vậy mấy vị trí, là cái vị trí á, vị trí đó. Còn hai kia là defense với là sách. Rồi thì mày
anh dừng cái đi. Thôi em với trường đã làm trái không? Nghĩa là tới trường thì em với trường một là. Nữa cái lắm rồi. Anh cái khó lắm. Giờ em cũng hay lắm. Rồi lúc đó em có đọc cho các bạn cuộc thi sạch hết. Cho tự nghĩ đi. Bữa trước giờ này là Việt Nam ta. Việt Nam mới làm cái dặn này đừng đồng ở nhà. Đầu tiên là cái tại không? Đầu tiên là thằng đúng không? Nói gì cho ta dưới sợ. Một đội giá nó vui. Vậy mấy cái cô đội giá với nôi đi. Ba số hết rồi. Nó chấp tự trái. Chấp tự trái là một người nha. Một người giá nôi. Tại xỉu hai trái thôi. Có lại sai chứ được. Rồi. Má nữ ra sao má. Đó thế nào mà có không? trời nữ Arsenal mà. Má gì má là lên 200. Bây giờ càng còn chỉ số mấy kẹt bên đây ngoài. Má hồi bồ bốn mà luôn đó. Tiền bây giờ. Đèn màu đá bét cô cũng mặc. Tập trung mà cái biết thôi rồi nè giờ. Thì rất nhiều. Thôi thấy đấy. Arsenal chắc luôn hả? Chắc luôn. Cái này nó thấy lên suy đá rồi, máy tay được số 1 thôi. Đó là mình thấy đó. Cái kẹt này nó tốt hết. Hỏi gì công nhân anh? Em. Gì đó quý rồi. Chỉ vậy không? Không làm rồi Liêm ơi. Hãy ngồi đấy. Thì đánh bài trả. Rồi. Thấy người ta thấy thù đâu. Thấy giờ cũng chào cho thấy không? Mấy cô đi ngủ hết rồi. Mấy cô đi ra gì hết. Anh muốn rồi nãy giờ xong rồi bà anh muốn. Nó chuyện vậy con biết đẹp. Ủa mới ra kèo rồi hả Liêm? Anh tao chơi gì vậy? Xem qua nói là không? Mày muốn xem mà muốn nói. Anh trưởng gì trước rồi đó mọi người ơi. Cái đủ. Carnival. Dạ sao chắc luôn hả? Lên là một bán. Cái có này là qua làm Đổi kìa. Đổi dưới trên tuy ngon quá trời. Là qua làm không có thế rồi. Rồi chưa nha đi, kết thúc về Liêm ơi. Anh cái điều nước gì? Đĩ này là anh nói là đâu? Giờ nhá cho. Anh nhảy rồi. Xin không? Em. Dạ. Mày chạy đâu? Trận này mày chạy đâu với tao? Không quá. Anh Đi hả? Búa cái đầu mày luôn á. Bây giờ chắc hai trái rưỡi thôi là Chelsea nó bị Arsenal. Thằng Chelsea thằng Arsenal chắc nửa trái thì thằng Chelsea mà đá đầu buồn cái thằng Arsenal rồi. mà sai nữa này cũng cao. Có thể được tiến là hai Phải nó bước không có gì. đó nè tài nè. Thôi có tài. Đâu một cái tài. Rồi. Rồi. Là vì do nè. Xỉu. Tài. Các tài 4 6 xỉu. Báo xẻo hai tài đúng không? Bây giờ có tài không? Vô. Có tài nhiều quá. Cái gì? Cô với lại Oh, that's a key interception. Looking for a runner. That's a delightful ball. Cái lầu má. Well, that
was nice, but not quite. Nó ơi, còn là chưa có ai bên đó. Đang luôn. Perfect legal. It was a split second there for the perfect finish too. Shame he didn't take it. Anh ơi, chạy đâu? Ủa sao kìa? That's destined for the Sao kìa đứng kia xây xe? Now that looks Chạy like vậy a sao? ball. Chạy Oh! Rigo! Heard a few nods of approval from the bench. đúng ý em không? Have their second corner now. Từ từ. Đó. Alo. Cái gì hoài vậy? Alo. Mà Liên. Nghe. Giống hôm qua tao nói với mày đó. Không có hỏi gì đó, hỏi cái hàng anh xua. Hỏi hàng phá. Tại vì ủa sao em biết chưa gọi anh? À tag tên hả? Hôm qua tao nói với mày đó, mày cứ đi chèn Hỏi cái hàng anh xua, kêu anh đi cho anh Phi. Mà tại vì cái đát anh Phi cũ quá. cũng dưới xỉu. Tại vì bây giờ đát sữa mà nó lệch 2-3 tháng do anh Phi đặt trước đó mà. Có 4 rồi rồi. Đó nên là đát nó cũ khách không có lấy, nên anh nói là để em giải quyết hết cái lô ơi, em báo khách hôm nay giờ ngày mai qua lấy nha. Cũng nào bả bơm không? Nhưng mà em báo bả là 200 thùng đúng không? Ok đúng không? Đầu quá ví dụ em thề nha, ví dụ mình biết chơi, mình biết ra kèo đi, rõ cái kia báo bả thấy nha, cũng bả bơm lô đó nghe là lộn với mấy kia ra kèo sao thì ra gần giống vậy, mình chọn hỏi nó cũng gần giống vậy. Hôm bữa nha vô em đánh 3 bát vô 3 sợi nhớ chơi. Nếu mà mình biết cái mình thôi không chơi nữa, tại vì càng chơi rồi ok ở vô ok cái cặp mà chân lưỡi ủa vậy lại đó cô đó xong mà Vậy rồi không chơi nữa, hết chơi nữa, lúng vô lúng tới 5 sợi mày chuyền đúng không? đầu cái lỡ để số mấy à không bán được luôn không ăn theo chuyền đúng không? ông nó ngu á lòng gì sợ phải ổn bán Chuyền đúng không? With a đã hai nod đô to the corner. còn xuống tôi Have their anh bắt là cái lục không mà mình đã nhạc lục ra được có biến chậm đó không được nó lục đường á quá đẹp sau khi công ty lại có cả trời ơi sao mới nhắc luôn á mới nhắc sao sau khi công ty không bỏ thêm luôn And now a sudden chance to counter. giờ chỉ cái nước vô cặp tôi làm cái Changes him with that pass. sáng cũng mới đánh mà ở đó mắc quá ở đó mắc nhiều mắc tôi còn hết luôn đó là triệu mốt lắm. Zaire Emery. Played out to the left flank. Tries to pass it through. And he's there to belt it away. Well, the runner's been sold a little bit short there. France really didn't help themselves by taking the corner. It was always going to be intercepted. Valverde. He's in a great position here. Now he's running away. Nói lồn má làm gì vậy? Làm gì vậy? Trùng vô dưới đó. Beautiful simplicity around this contest. Really running on one side, got the defence on the other. Now it's Rodrigo. Anh ơi mặt bằng cao vậy 20 triệu đóng 20 triệu cái They want to make the nó most tính of tiền it. trước luôn lên maximum luôn 5 triệu đến 6 triệu luôn Ahead mắc luôn nha and 30 just triệu down in tháng the home straight. nhân viên nghệ tuyển tiền vé tôi lấy tiền vé anh lấy vé 300.000 ai là lính rồi ngày mà 10 người thôi là hết nhiêu rồi And it's Zaire Emery. 3 triệu tháng nhân lên đi trong môi trường khóc đi 2 người ra nữa rồi là không nha rồi Hernandez might be slightly concerned. thôi At least hitting the target. em còn kia giống lộn đâu Attack. hậu má hôm qua lộn hậu tưởng đâu rồi tiền này đi cơ mà nghỉ nghe nó cuối trời đẹp đủ má Oh, good take in a good area. Rồi cái lộn. nó tự nhiên Goal. xong đi Drama. Late Hai người. Ok. ending.
Mà chứ anh Rodrigo làm gì ta? Ends with the inevitable classy finish. Anh Rodrigo làm gì ta? They end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. Hardly had time to even react, and there's only one way to describe it. Chưa tới giới đó kìa. Cái lộn nó múa hay gì. Đứng làm dạng clip á. Se va a realizar un cambio de jugadores. Ơi! 12. So we have movement on both benches. France give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this one. Eden Militao. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Rodrigo. Lovely pass, but can he get there? Can they get it away? He's on it, can he get away? Oh, that was vital. Đây rồi! And that is Đây rồi! Một người! Đây rồi! Đây rồi, quá may mắn. And it came out to one decisive run. Ôi! Came out on top simply because they were allowed to march through the middle. Something they jumped onto nice and early and continuously exploited. Ôi! Thanks to Jim, we both wish you a very good evening. Đây rồi! Đây rồi! Mẹ cứ bạn không? Cũng cái kỳ vậy? Cái về được cái đó. Đấy, đọc về được cái đó. Vậy là em chăm hơn. Rồi đấy. Đi bài của ơi. Em nói đá đây mà. Hù ra. Tổng cộng. Ai chúng ta đây? Anh Thiên Nam tài. Không á. Không á. Anh dùng có cái 5 xỉu. Anh mua 25. Anh vô. Trăm trận luôn đi. Trăm trận là vô 15 thôi. Anh gặp với tặng tới Chelsea sẽ hiểu là liên hai mình. Tranh luôn hả? Anh Long, Chelsea anh đi làm mình hai bóng. Cái là bò đó. Đi quát anh xẻo. Đi không? Dân xẻo. Dân xẻo một đó. Dân xẻo xẻo nè. Anh là xẻo tay trái. Các bạn. Ông mà đó xuống luôn đá cái con đồ dẻo vào đây. Hiểu. Chứ. Cây gỡ lại hết. Do thì ta dưới tài. Tài chắc là anh mà trên đây mạnh hơn. Đúng. Cái kèo cũng lòng quá. Chỉ còn tài xỉu hay à. Ôi ơi còn lỗ 50. Anh Lộc đi chưa? Quốc tế V1 nè. Thôi đi rồi. 1 giờ. Tìm sao bạn điểm thôi.
Tức là em với Ngọc Đá này cũng nhiều lắm anh, Ngọc mời không đâu. May mắn. Like. Ai vậy? Mình lấy cái đường mà. Anh đi lên chỉ cho. Hay quá anh ơi. Nhưng mà giờ em đá gì cũng được thôi, em không em đẹp rồi. Đúng không? Giết. Đúng không? Bon. Không có
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. It is a monster matchup, Jim Beglin. It'll be interesting to see how these teams will go about things in the knowledge that there's nothing riding on it. Yeah, maybe there is. Mbappe! He's had a shot! They've scored! Well, there's leadership for you. That's what the armband means for him, setting the perfect example, the perfect tone. Tremendous. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. Rabiot. That has ended up in no man's land. Camavinga. Olise. Now it's Mbappe. This is a promising build-up. He's in a great position here, but he's cut it out. Little pass back. Passing is crisp and sharp. Cucurella. And it's Camavinga. It's Bernardo Silva. Goulet. It's a good spell of possession, this. And it's Rudiger. Eder Militao. Passes coming off in quick succession here. And here's Mbappe. Madrid are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Now it's Olise. No outsmarting him this time.
Pass somewhat off target. Hernandez. Now it's Mbappe. Mbappe! Oh, and the shot! And that's a good finish. And they're threatening to fly away here. So smooth. A signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. France are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Great challenge, time to perfection. Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. No, he's not getting any further than that. Madrid really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Tchouaméni. France definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Threads one in. Rudiger with a fine tackle. That's an untidy challenge. Free kick given. And that's going to be a booking. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Cherki. Cherki. Another pass just keeps it ticking over. Bernardo Silva. Now it's Mbappe. Now it's Vinicius Junior. And this is Bernardo Silva. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Looking to pass their way up the pitch. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Madrid clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And it's Hernandez. Ambitious ball here. No, he's just misjudged that one. Goulet knocks it into space. Oh, nice touch. Goulet. Bernardo Silva finding himself in space. Oh, good take in a good area. And the whistle's gone, presumably for offside. Bernardo Silva. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, he's going to be disappointed with that. Camavinga. Delivered across. Habrá un minuto de descuento. That's it, 45 minutes up. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. We're on the move again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Mbappe! Oh, and they really should have been made to pay.
Koundé. Cherki. Looks a foul. Yep, referee's given it. Camavinga. Vinicius Junior. Goulet. He's a sharp little ball here. Oh, nicely intercepted. Olise. Now it's Mbappe. Mbappe! Oh, just skips past his man. Shot a goal! More pressure on the opposition goal. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And he's managed to get free. That's really well manoeuvred. Alexander-Arnold does really well there. He is strong. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Vinicius Junior. Defending in numbers, sharp and uncompromising. And that is a little undercooked. Here's found, and the shot! Off the post! And collective relief etched on the faces of the defenders. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. Se va a producir un cambio de jugadores. And we have our very first corner. El dorsal 15, el dorsal 6, el dorsal 12 serán sustituidos por el dorsal 5, el dorsal 8. And it's been taken short. El dorsal 34. Very nicely done. Oh, lovely feed. He is such a good mover. That is a brilliant interception. Oh, he's played it. Oh, shooting chance! Thuram. Mbappe being hunted in packs. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff. Oh, a gilt-edged chance! Chance! And again! It's anyone's ball now. Madrid are managing to come away unscathed, admittedly with a fairly thick slice of luck. Well, Peter, they're renowned for their breakaways, but you do have to be risky at times. Some resolute defending there. Lovely pass, but can he get there? Barcola! This looks promising. Madrid do have options available on the bench if they want to go that way. Vinicius Junior. Now it's Thuram. Tries to crash through the challenge, but no. Spread it left. Madrid truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Half an hour gone in the second half. Now it's Barcola. He's found a way through. Drills one in. That's put paid to the danger. Played back. Not a lot more he could do there. Good ball. Real chance! Relentless! Just relentless! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff.
El dorsal 9. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Three 0 and things are starting to look awfully cosy. Just 5 minutes left. Habrá 2 minutos de descuento. And it's Tchouaméni. Great defending, strong and determined. That's that, the end. Madrid have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Can he finish? Goal! Can you think of a better way to have started this game? Talk about how to stamp your authority on things. You've just seen it. Oh, a horrible error, and he has nowhere to hide. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. France finding themselves unexpectedly behind. That's a good foray he's making. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Chouameni spots it and intercepts. Oh, that looks a cracking ball. Mbappe, big chance! And he's stuck it away. They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. It's starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded. And a chance! Oh, fine stop from the keeper. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. Good ball, good goes for a shot! Madrid have their second corner now. They've played it short. Rolls it backwards. And now they can spring out of defence. Oh, great chance! Mbappe! Goal, France! And the comeback is complete. One sweeping move executed with deadly efficiency. France are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. France leading now. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That is a great pick out, and that was asking for too much. Chouameni. Well, we expected better, and so did he. Dembele receives it in a wide position. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. And it's Arda Güler. Now it's Vinicius Junior. Koundé does really well to win the ball there. Olise wants to run onto this.
It's gone out for a throw-in. Habrá 2 minutos de descuento. And for the first half, that is that. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And we are up to the break. Well, I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon.